लोग अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं कर रहे। सब्र करो बेटा, सब कुछ अल्लाह की मर्जी से है। ये क्या हुआ है? क्या अल्लाह का अजाब आया है? हमने तो हर हुक्म माना था, फिर ये सब क्यों? हमें मोहतात रहना होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? अकबर के दिन भी तिजारत। अब अल्लाह के अजाब से इन्हें कोई नहीं बचा सकता। हमने जो हुक्म मिला था वो पूरा किया, मगर कुछ लोग छुप कर नाफरमानी कर रहे हैं। ये सब इसी वजह से हो रहा है। खामोश रहो। बस थोड़ा सा, कोई देख नहीं रहा। अल्लाह माफ कर देगा, है ना? खामोश, जल्दी करो। दिल बहुत घबरा रहा है। आज हवा भी अजीब लग रही है। अम्मी, अबू देर क्यों कर रहे हैं? सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? ये हो क्या रहा है? ये आसमान तो ऐसा कभी नहीं बगड़ा। मुझे डर है, रब हमसे नाराज है। रात भर जानवर बेचैन थे, जैसे कोई उनको घूर रहा हो कहीं से। लोगों, कुछ आदमी बंदर बन गए हैं, तुम लोग देखो फौरन। हम गलत थे, नहीं सुने थे। हमने अल्लाह की नाफरमानी की है, ये हमारा अंजाम है। या अल्लाह, हमें क्या बना दिया? क़िससुल अंबिया में आज हम दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे, तो आप पूरा ज़रूर सुने, तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़माने कदीम में एक ऐसी कौम आबाद थी जिस पर अल्लाह ने बेशुमार नेमतें नाजिल की थी। यह वही कौम थी जिनके नबी थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। एक बादशाह, एक नबी, एक काजी और एक आबिद। उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत समुंदर की तरह थी। वो रात में अल्लाह की इबादत करते और गिरिया जारी करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत बनी इसराइल और यहूद के कदीम इलाकों में थी। कुरान की आखिरी रिवायतों के मुताबिक उनकी हुकूमत तकरीबन 1000 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। यह दौर यरूशलेम की पूरी तरह स्थापित होने से पहले का था, लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बनाया। उनकी सल्तनत उत्तर में लेबनान की पहाड़ों से लेकर पूर्व में जॉर्डन के किनारे तक, पश्चिम में रेगिस्तान और दक्षिण में रेगिस्तान और पश्चिम में बहरे रोम तक फैली हुई थी। उन्होंने यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बनाया और उसे एक सियासी और रूहानी मरकज बनाया। वहाँ उन्होंने किले बनवाए और इबादत के लिए जगह तैयार की, जिसे बाद में उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद के रूप में आबाद किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत लगभग 40 साल तक रही। अल्लाह ने उन्हें ज़बूर अता फरमाई, एक ऐसी मुक़द्दस किताब जिनके हर लफ्ज़ में तस्बीह थी, हर जुमले में आंसू थे और हर सतर में आजिज़ी। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत करते तो पहाड़ और उनके साथ तस्बीह पढ़ते परिंदे हवा में रुक जाते और हवा तक खामोश हो जाती, जैसे पूरी कायनात उस नबी की आवाज़ में खो गई हो। वह उस वक्त की उनकी कौम को अल्लाह ने हर चीज़ अता फरमाई थी, अमन, खुशहाली, रिज़्क़, इज्जत और इल्म, लेकिन सबसे बड़ी नेमत थी ईमान। वो नमाज पढ़ते, ज़बूर सुनते और जुल्म से नफ़रत करते थे। उनके बादशाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दिन में इंसाफ करते और रात के आखिरी पहर में अल्लाह के सामने गिरिया जारी करते थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ए दाऊद, हमने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाया इसलिए कि लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला करो। यह वह ज़माना था जब इंसाफ ज़मीन पर उतर आया था, लेकिन वक्त के साथ इंसान की फितरत बदलने लगी। कुछ दिल बदलने लगे, कुछ लोग नेमतों को अपना हक समझने लगे और शुक्र की जगह गुरूर ने ले ली। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बार बार नसीहत करते रहे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की नफरमानी छोड़ दो, सीधे रास्ते पर आ जाओ, इससे पहले कि तुम पर कोई आजमाइश आ जाए। लेकिन नफरमान लोगों ने अपने दिलों पर पर्दा डाल दिया। धीरे धीरे कौम में गुरूर और लालच बढ़ने लगा। फिर अल्लाह ने उन्हें एक हुक्म दिया, हफ्ते का एक दिन यानी सप्ताह का दिन, जिसमें कोई काम, कोई व्यापार
نہیں ہوگا، وہ دن صرف عبادت اور ذکر کے لیے ہوگا۔ شروعات میں انہوں نے اس حکم کی پابندی کی۔ بازار بند رہتے، لوگ گھروں میں بیٹھ کر زبور کی تلاوت کرتے، لیکن دھیرے دھیرے کچھ لوگوں کو لگا کہ یہ دن ان کے لیے نقصان کا کارن بن رہا ہے، کیونکہ مچھلیاں اسی دن سب سے زیادہ آتی تھی۔ یہیں سے ان کے ایمان میں درار پڑی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم تھوڑا سا طریقہ بدل لیں تو ہم گناہگار بھی نہیں ہوں گے اور نقصان سے بھی بچ جائیں گے۔ یہی ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔ انہوں نے چالاکی شروع کی۔ تو معمولی بات ہے، سب کر جال رہے ہیں، پہلے ہم دن بھی کر ڈال لیں۔ دیتے اور اگلے دن مچھلیاں نکالتے۔ ظاہر میں وہ حکم نہیں توڑ رہے تھے، لیکن اصل میں وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام انہیں بار بار سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ دھیرے دھیرے یہ نافرمانی کھل کر ہونے لگی۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، ہر ارادہ، ہر چال، ہر چھپی ہوئی نیت۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ کا فیصلہ ہوا۔ سب سے پہلے اثر ان کے دلوں پر ہوا، دل سخت ہو گئے، اللہ کا خوف ختم ہو گیا۔ پھر ان کی روزی میں برکت کم ہو گئی، کھیتوں کی پیداوار گھٹنے لگی، مچھلیاں بھی کم ہونے لگی، لیکن پھر بھی وہ نہیں سنبھلے۔ آخرکار اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا، ہم نے انہیں ذلیل اور خوار بندروں میں بدل دیا۔ یہ صرف جسمانی سزا نہیں تھی، یہ ایک روحانی گراوٹ تھی۔ اللہ میری قوم کو سیدھا راستہ دکھا، ان کے دلوں کو ہدایت دے۔ اللہ نے انہیں علم، حکمت اور طاقت عطا کی تھی۔ انہوں نے لوہوں کو نرم کرنے کی قابلیت بھی دی تھی اور اس سے ہتھیار اور کیلیں بناتے تھے۔ ان کی عبادت اتنی خاص تھی کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، زبور کی تلاوت کرتے، ان کے جیون کا حصہ بن گئی تھی۔ وہ اپنی قوم کے لیے روشنی کا مثال بن گئے تھے، تاکہ آنے والے نسلوں کے لیے ایک سبق مل سکے۔ انسان ہر پریچھا کے لیے سدھار سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی، میری قوم اللہ کے قریب رہو، نصیحت کو دل سے قبول کرو اور ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہی نجات کا راستہ ہے۔ جو ایمان والے تھے وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ اللہ نے انہیں برکت دی اور اپنے گھروں میں سکون، کھیتوں میں پیداوار اور دل میں نور بھر گیا۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سی نعمتیں عطا کی تھی۔ انہیں علم، انصاف کے فیصلے کرنے کی اور ایک مضبوط سلطنت بھی دی تھی۔ انہیں لوہوں کو نرم کرنے کی طاقت بھی دی تھی، جس سے ہتھیار اور قلعے بناتے تھے، اور ان کی قوم کی سرکشا کا سادھن تھا۔ ان کی عبادت اتنی گہری تھی کہ پہاڑ، پرندے اور زمین بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتی۔ وہ رات کے آخری پہر میں عبادت کرتے اور دن میں لوگوں کے معاملے کو سلجھاتے۔ یہ سبق دیکھ کر ایمان والے اور مضبوط ہو گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر انسان اللہ کی ہدایت پر چلے اور شکر گزار رہے تو ہر مشکل میں کامیابی ملتی ہے۔ یہ سبق آج کی ہر انسان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اپناتا ہے۔ اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرتے ہیں۔ کلپنا کیجیے ایک ایسی قوم جو زمین پر عزت، طاقت اور سکون کی مثال تھے، وہی اپنی غلطیوں کی وجہ سے جنت جیسی زمین پر بندروں کا روپ دھارن کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ لوگ جو اپنی عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، اب اللہ کا غضب کا نشان بن گئے تھے۔ یہ عذاب پوری دنیا پر آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ گھمنڈ اور ناشکری انسان کو ہمیشہ تباہی کی اور لے جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ اور نصیحت کے خلاف ہو تو بڑے عذاب کا کارن بن جاتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں دراصل آزمائش ہوتی ہے اور ان کا غلط استعمال ذلت کا کارن بن سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دل سے دعا کی، اے اللہ میری قوم کو سیدھا راستہ دکھا، ان کے دلوں کو ہدایت دے، اور جو تیرے فیصلے سے بچ گئے ہیں انہیں اپنے فضل اور رحمت سے محفوظ رکھ۔ لیکن جو لوگ اپنے گھمنڈ میں ڈوبے رہیں ان کے لیے یہ ایک سبق تھا کہ اللہ کی طاقت سے کوئی بچ نہیں سکتا اور ہر انسان کو اپنے کاموں کا سزا ضرور ملتا ہے۔
यह वह लम्हा था जब इंसानियत ने देखा कि अल्लाह का गज़ब किस तरह होता है और कैसे एक कौम की नाफरमानी ने उसे जलील और ख्वार कर दिया। हर कौम में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो घमंड और लालच के अंधेरे में खो जाते हैं और वो दूसरों को सच्चाई, तकवा और अल्लाह की याद में लगे रहते हैं। जब अजाब नाजिल हुआ और कुछ लोग बंदरों में बदल गए तो बचे हुए ईमान वालों के दिलों में डर और अजीज पैदा हो गई। उन्होंने एहसास किया कि अल्लाह की कुदरत अजीम है। वो लोग न केवल अल्लाह से डरे रहे बल्कि अपने कामों में भी सुधार लिया। वो रातों में इबादत करते और दिन में अल्लाह की आदेशों का पालन करते, दूसरों को नसीहत देते थे। ज़बूर की तिलावत उनके जीवन का हिस्सा बन गई। उनकी इबादत इतनी गहरी थी कि पहाड़, परिंदे और ज़मीन भी उनके साथ अल्लाह की तस्बीह बयान करते। वो रात की आखिरी पहर इबादत करते और दिन में लोगों के मामले सुलझाते। यह सब देखकर ईमान वाले और मजबूत हो गए। उन्होंने समझ लिया कि अगर इंसान अल्लाह की हिदायत पर चले और शुक्रगुजार रहे तो हर मुश्किल में कामयाबी मिलती है। यह सबक आज भी हर इंसान के लिए है। जो अल्लाह से डरता और तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाते हैं। यह वही रोशनी आगे चलकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में भी दिखाई दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की विरासत को आगे बढ़ाया। जज़ाकल्लाह।